हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आउ हैप्पी न्यू ईयर समस्त को नुआ वर्ष मो मोर कॉमेडी सासु बोर वीडियो पलि आसी आपण केमती लगुच निहाती कमेंट करेंगे। तो आम मैंने तो नुआ वर्ष पलि आसलु राउरकेला विदाउट राउरकेला नुआ वर्ष सेलिब्रेशन भल लगे। तो चलतु कंटिन्यू रुहतु ब्लॉग रे कौन कौन हम सब देखिए जमी टाटा थी टाटा समस्ते मिसी जाऊँ राउरकेला आउ केते सुंदर देखा धान खेत सब पाचिकी पूरा गोल्डन गोल्डन होता से गुड़ा एंजॉय कर जाऊँ। ये देखूँ आम जबरी बसची जबर जबर होची एटी गजपति शुईचंदी आमर सकाळ 4:30 आम 5टार उठिकी रेडी रुडा होगी पलि आसलु। ये मैडम बसिकी गजा चना खाऊँ कहीं ट्रेन में जीवार मजा से गजा चना आ मुढ़ी भजा ये थाए। तो चलो दी भौणी का तो मस्ती चलता तादर आम छुआ को भी इनक्लूड करदेलु से ट्रेन में जीवा मजा अलग। जाऊ आम हठात ए दृश्य देखा जहाँ देखिए आम आश्चर्य गलु कि दीज बही धरिक बस आम मैंने शौक कि घरे तो कही कहीकि बही धरना आम दीज जाक एपाई शौक थिलु कि एम थे कौटी और ट्रेन में बही खोलिक बसीगले दीटा स्टोरी बुक अणाई कि बोर हेल्ले पढ़ा हम मोबाइल दिहबनी ना तो नेता नुहे तो नवीन पट्टनायक थोड़ी खाइब चुपचाप शोब ना नेक्स्ट जो जिनसा अच्छे डिश दिहबनी ये गेली को टी जर पुणी पलि आसला। तो स्वेटर फुटर टांगी मैडम पूरा होते दुर्बलिया शोई पड़े। ये प्रिया मैडम झरकार बसी अनुचंदी केत घर पहुँचार अच्छी ये आम टोका आ बस वीडियो बनाऊलु कौन करूँ रास्त ट्रेन में गला बहुत सुंदर सुंदर जिनस देखा मिले ता सागर छुआ को धरिक गले से जिनस जाओ अलग आड़े छुआ कौन कर से ध्यान थाए। आठी प्रिया बस भावुँ केत पहुँचार झीर गोटे शौक सजीगला गोड़ खाली कर बुलूँ आ पुओ धरी मोबाइल खाली वीडियो बनाऊँ। तो आम भी अपेक्षा करूँ केत पहुँचार अच्छे झील को ज्वर पूरा जोरदार आसीगला। हाँ मेडिसिन फेडिसिन तो खाई फिर भी टिके थंडा अच्छे तो मुहर देखी जापे समस्ते कहे ज्वर कहीं धरिक आसल छुआ छुट्टी थी बहुत वर्षे उपर है आसी भी नथिले। तो वेकेशन टाइम समस्ते निज मामू घर को जाते सेटा ही बेस्ट प्लेस था एंजॉय करने। तो से आम सब आसलु आ तो चलतु रुहतु देखा पहुँचीलु आ मामू पड़े आसला नापी शुंभ निशुम दी जन को मामू को देखी खुशी समस्ते कि मामू नहीं आसला स्कूटी। तो आम समस्ते गलु केमती से आप आगे देखु केमती आम जाऊँ आमको आम भाई धोखा देती आम बस स्टाण्ड ठिया दीर्घ 2 घंटा है आमको गोटे मो बस मिलूँ जाए ओला कह तुम घर बहुत दूर अच्छी नहीं पार आमर दयनीय अवस्था आमर दयनीय अवस्था देखु राज्य सरकार देखो धन्य धन्य मु सेंट्रल गवर्नमेंट देखा जाऊ मोदी सरकार देखा जाऊ बस आ दूर देखा राउरकेला लोगो आरएसपी लोगो आटा देखिए जो मैंने राउरकेला पिला से ही बुझीपारे यार फिलिंग्स कौन आ देखिए पूरा दिल खुश होता। आ मो बस रे मु तो बहुत थोड़ा ट्रावेल कर प्रिया केबे ट्रावेल करना से कहला कि आम ओलारे जीवानी मो बस रे जीवा आ जेहेतु आम लंच आवर पहुँची तो बस सब लंच मैंने पड़े से आमको बहुत वेट कराया पड़ा कहीं आमर प्रिया मैडम को इच्छा थी कि मो बस आसार आउ फाइनाली आमको मो बस मिल जाता घर को जीवार खुशी तो अलग लेवल थाए से पुणी बाप घर को तो ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହିଁ ମୋ ବୋଉ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ପୁଟୁଳି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସବୁ ଆଣିଥିଲା ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦଦର ଦଦର ଏ ଦେଖିଲ गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज ब्लॉग एटू स्टार्ट करवा आम ददर देखते कौन कर खेलना धरी सका सका देखते देख स्टार्ट होगा सकाल काम तो कंटिन्यू रुहतु ब्लॉग रे कौन हो देखिए आज स्पेशल अच्छी ये सकाळ टिके गरम गरम कॉफी पिया परिया गछ लगे ठीक फूल गछ
ଆଉ ବନାନୀ ପ୍ରିୟା ବୋଉ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କେତେ କେତେ ଗଛ ପାଇଁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଆମ୍ବ ପଣସ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ପରିବା କଟା ହେଇଛି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଡାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବସିଛି। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି। ବଚାପଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ବଚାପଟି ଆମର ଏଠି ଖରାରେ ମୁଁ ବସିଛି ବାହାରେ, ଏଠି ଟୋଟାଲ ଗାଧୋଉଛି। ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପିକନିକ୍ର ହେଇଗଲା ଦି ଏଣ୍ଡ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଖାନା ଫାନା ପକାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖରା ଟିକେ ପଳେଇଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବେ ଦିଟାଙ୍କ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ଫୁଲ ଆଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଫୁଲ ମିଳନ୍ତା କି ଆଉ? ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଉଛି, କୋବି ଭଜା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। ପତ୍ରରେ ବଣଭୋଜି ଆମର ଘରେ ହେଇଗଲା, ପିକନିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି। ତ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଠି ଝିଅ ବସିକି ଖାଉଛି, ତା ଜ୍ୱର, ତାକୁ କିଛି ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି, ୟାକୁ ଘର ଏକ ଘରିକା କରାହେଇଛି। ଏଠି 2 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି ରେଡ଼ି। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲୁ ରେଡ଼ି, ବାହାରି ଯିବୁ ସମସ୍ତେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅର ଗାଡ଼ି ଚଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଏଇଟା। ସେ ଆସୁଛି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମଲ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି ବି ଥିଲା। ତ କ୍ରିସମସ୍ ପରେ ପରେ ହିଁ ଥିଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ୍ ମାନେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ବି, ଏଇଟା ଛେନ୍ର ମଲ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ପିଜ୍ଜାଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଖୋଳ ଓଲଟା ଖୋଲା ହେଇକି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ରାତିର ଡିନର୍, ବିରିୟାନୀ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରିୟା ବନେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବେଶୀ ସ୍ନାପ୍ ନେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଯେତିକି ନେଇଥିଲି ସେତିକି ହିଁ ପକେଇଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ସାଇଡ଼୍ ମାରିକି ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରୁଥିଲି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ ନିହାତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।